Hi guys! Video for today, magluto ako ng guys ng tulingan guys. Ito guys, tulingan guys. Ito ang paborito guys na isda guys. Ang gawin ko ito guys, ninalaga ko ng guys. Ito ang halo ko guys, ito guys. Ito. Kamatis, sibuyas, and luya guys. Yan guys. Tapos, metsay. So, magpainit tayo ng init na tubig guys. Pakuloyin natin guys ito. Ayan. Painit muna. Pakuloyin bago ihalo yung isda na tulingan. Tapos, ito guys. Ihalo ko na ito guys sa kwan guys. Ihalo ito. Kamatis, luya, pati sibuyas lang ihalo ito guys. Pakuloyin muna bago ihalo ko yung isda. At lagyan natin ng magic sarap para mas masarap. And then konting asin lang guys. Pwede din patis pero asin lang ilalagay ko na. Konting asin lang. Yan guys. Pakuloyin mo na bago ihalo ko yung isda. Yan guys. So guys, ihalo natin ang isda guys. Ito guys. Ito ang isa na tulingan guys. Yan. Yan guys. Let's go pa guys. Ihalo natin guys. Ihalo ang tubig. Yan. Simple ang lutuin nyo guys. Ano ito, nilaga guys. Ano rin tulingan. Paborito ko lang. Yan guys. Yan. Pakuloy na guys to. Bago ihalo yung gulay. So, ihalo natin guys ang pechay guys. Ayan. Ihalo natin guys. At ihalo-halo. Ayan guys. 2 minutes niluto na ito guys. Pakuloy na guys. Guys. So guys, luto na guys. Luto na guys.